नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या आमच्या हाऊस मॅटर्स ह्या कार्यावळीन भितर आमचे बरोबर आसात काँग्रेसीचे सिनियर आमदार तशेंच विधिज्ञ आमी जेंकां म्हणपाक शकता अशे ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा सर. सर तुमकां येवकार. थँक्यू. आयज विधानसभे भितर जेन्ना क्वेशन आवर आशिल्लो चालू तेन्ना तुमी म्हत्वाचो विशय मांडलो तो म्हणजे ड्रग्स आसूं किंवा आमचे सेक्युरिटी कन्सर्न्स आसूं किंवा मागीर आमचे सर हेल्मेटाचो विशय सुद्दां तुमी एक सिरियस नोटाचेर तुमी हो सगळो विशय मांडलो आनी मुख्यमंत्र्यान तुमकां ताचेर जापो दिल्यो. तुमी सगळ्यान पयलीं म्हाका विचारपाचें तुमी सॅटिस्फाय आसा हे सगळे विशया कडेन सरकार गंभीरपणान पळयता कशें दिसता तुमकां? आमी हिशोब काडटात तेन्ना मागीर सरकार पळयता ते एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर म्हणून म्हणटा. कित्याक ते कबूल पयले पळोवपाचे आनी एक्शन घेवपाचें. कित्याक आमी हिशोब मांडटात आमच्या असेंब्लीन? कित्याक सरकार आनी तेजे ऑफिसर आहात ते काम करनात. आतां तुमी पळयला ते पयलीं हेल्मेटां सांगता तुमकां. हेल्मेटाचो कायदो आशिल्लो 2000 आमचे मोटर व्हेकल्स एक्ट 1989 आयलो तेन्नासून तो कायदो आसा. पूण गोंयांत इम्प्लिमेंट जायनासलो. मागीर एक बारीक हिस्ट्री आसा पासून तुमी पळयला उगडास आसतलो की 2001 म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर CM आशिल्लो तेन्ना तेणें एक सर्क्युलर हाडलेली. सर्क्युलर सांगपाक की हायवेचेर 60 स्पिडा गेले जाल्यार 40 स्पिडा गेले जाल्यार तूं एक्झेम्प्ट आनी विलेज रोड्स आनी तूं टू व्हिलर चलयत जाल्यार तूं एक्झेम्प्ट फ्रॉम वेअरिंग हेल्मेट. अरे 40 स्पीड तूं आहा जाल्यार आनी दुसरो फाटल्यान तुका 60 स्पिडान मारले जाल्यार तूं उडोन वयतलो एटलिस्ट इनर्शिया पासून दवरले जाल्यार 60 + 40 वी वोंट से 100 80 पूण स्पिडार वयतलो फ्लायींग आनी पडटलो. आनी नॉर्मली तो पळय कोण पडटा कोणा मार बसता चड फाटल्यान रायडर आहा तो पिलियन रायडर तेका चड. कित्याक मेन रायडर हँडला धरता. हँडला गाडी घेवन पडटा तो. सो तेगे तकले इतले मार पडना कित्याक गाडी पडटा तो वयल्यान पडटा. पूण फाटल्यान आहा तो सामको उडोन वयता. आनी आयज स्पेशली ते ड्यूक बॅग आहा ते वयर आहात तेश कोन आनी तूं जाणा ते सामके बसपाक चोयल्यारूच तूं कोट्टा वयर आहा वयतलो म्हूण स्पेशली गर्ल्स एट द बॅक. सो रिस्की आसता ते सगळे. आसा. सो कायद्यांनी आशिल्ले ते. मागीर ते सर्क्युलर काडले तेन्ना लॉ कॉलेज साळगांवकर लॉ कॉलेज भुरगीं येताले मुखाडे आनी हांवें तांकां सांगलें तांकां एक PIL म्हूण जाय आसलो. हांवें तांकां हेल्प केला तो PIL ड्राफ्ट करपाक आनी कोर्टान घालपाक आनी ते कोर्टान उबे रावले पासून एज द PIL कॅन्डिडेट्स. आनी मागीर हायकोर्टान नोटीस काडली तेन्ना ते टायमार पासून बॉम्बे हायकोर्टाचें जजमेंट इन बॉम्बे आयिल्लो सांगपाक दॅट स्टेट गव्हर्मेंट कॅन नॉट रिलॅक्स दीस इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट रूल. आनी हे प्रमाणे मागीर आमच्या सरकारान विथड्रॉ केलो सर्क्युलर. पूण एक्चुअली पळोवपाक ते स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन केन्ना जालें ना. पयले आमकां आतां कितें कोणा हेल्मेटां दवरलें जाल्यार आमगे रायडर मेन रायडरां धरतात. पिलियनाचें कांय म्हणनात. पूण तूं आमी कितले फाटी बेलगाम वयतात कारवार ते सायडीन मँगलोर वयतात आनी आमी पळयतात ते बॉर्डर क्रॉस करतात तेन्ना गोंय येतात तेन्ना ते कोण भायरसून येतात ते गोंया K नंबर प्लेट MH नंबर प्लेट दोगोय हेल्मेट घालून भितर येतात. पूण एक फाटी आमचे बॉर्डरान भितर आयले तो फाटल्यान आहा तो हेल्मेट काडटा आनी मागीर तो दुसरो बिचेर पावता तेन्ना तोय काडटा म्हणल्यार दोगांयचे हेल्मेट ना. सो आतां हें कित्याक म्हणल्यार आमगे नो लॉ एंड ऑर्डर इन आवर स्टेट. देर इज एब्सोल्युटली नो डिसिप्लिन. सब चलता है. इट कांट बी दिस. देर मस्ट बी. एंड ऑल्सो I personally believe that I know that many people won't like it. पूण कित्याक म्हणटा इट इज सेफ्टी फॉर युअर सेल्फ फॉर युअर फॅमिली. तूं चिंत कोण पडलो जाल्यार तकलेक मार लागलो जाल्यार तो आनी वेजिटेटीव स्टेटीन उरतलो. तेका एक तो कोमान आसतलो. तुका फॅमिलीक सगल्यांक त्रास जाता मागीर आनी मागीर तो आनी वचना. आयज हांव वाचतालो एक न्यूज आयटम की सुप्रीम कोर्टान ऑर दिल्ली हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान एक फॅमिली ज्युइजां मेळ्ळे पासून सांगपा 13 वर्सां तेंचो कोण फॅमिली मेंबर इन अ वेजिटेटीव स्टेट आसा म्हण. And we are suffering and he is also suffering and doctors have said there is no hope for recovery. So they had come to say give him euthanasia, let him now don't do any more treatment, let it be died. But आमी सद्दां आश्वासन आसात एक दिसा उठतलो एक दिसा जाप होतलो and there have been miracles like this. People have suddenly got up and come. So I'm not in favor personally of euthanasia. This I'll tell you this. And I would not like anyone to die. And also I don't want someone to be paralyzed for life. So
देखून आतां आनीक एक पासून हांवें म्हणलां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस 7th October 2025 सुप्रीम कोर्टान एक हिशोब काडटा आसतना ऑन रोड एक्सिडेंट्स भरपूर आयटम्स काडले. वन वॉज अबाउट हेल्मेट वेअरिंग अँड सेईंग कंपल्सरी फॉर बोथ रायडर आनी पिलियन. आमी म्हणलो ना ते सुप्रीम कोर्टान जज कायदो आहा तो एनफोर्स कर म्हणला. मागीर आमचे पेवमेंटाचे म्हणला. मागीर आमचे रस्ते साम करूंक जाय म्हण आनी अकाउंटेबिलिटी रुल्स फ्रेम कर म्हणला सरकाराक सांगला विदीन 6 months स्टेट्स गव्हर्मेंट्स बिकॉज टेक्निकल फॉल्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स तेच पासून एक्सिडेंट जातात. So that is why I brought this up and government has said that we are issuing this direction. हांव जाणा थर्ड पार्टी बायलो पासून ते बरे केस करून मागीर हें घातात क्लिप आनी कितें घालून मागीर हेल्मेट घालूंक जायना तेजेर. सो बट कितें जाता यू थिंक ऑफ द सेफ्टी एंगल. पयली सेफ्टी इम्पॉर्टंट. एक्झॅक्टली सारकी. सर मागीर तुमी विशय घेतिल्लो म्हणजे वायड असो आशिल्लो तो म्हणजे ड्रग्साचो. बिट्स पिलांनीचोय विशय आयलो की थंय कशे ड्रग्स म्हणजे ज्यो केसी जाता डेथ जाता ते पळयत जाल्यार कितें दिसता सर तुमकां. आयज सीएमान एक आंकडे दिले की आमी इतल्यो केसी रजिस्टर केले इतले जाणांक आमी भितर उडयल्या म्हणून. बट गोंयान भितर ड्रग्स म्हणटा तो कंट्रोल मॅनरान आसा काय तो आतां वाडत आसा. आतां गांवांनी आमचे ल्हान ल्हान गांव शारांनी सुद्दां हे ड्रग्स पावल्या. सो कितें ड्रग्साचेर तुमकां दिसता आमी कंट्रोल आसा काय म्हणून. चोय एटलिस्ट 10-15 वर्स फाटी धोत्ताले तेन्ना ड्रग्स बारीक बारीक क्वॉन्टिटी आसतालो आनी कमर्शियल क्वॉन्टिटी मीन्स मोर देन 1 kilo or outside that limit specified as commercial quantity भरपूर केसीस नाशिल्ले. थोडे केस आसताले. बरोबर. आयज सगळे तूं किलोन आयकता. आतां कित्याक ते इट इज गोइंग टू बी लायक दीस. हांवें म्हणलां ते सगळे एक रॅकेट चलता. रॅकेट कित्याक पुलीस कितें करतात आतां कोणा धरले जाल्यार तुका धरलो तो ऑफेन्स म्हूण खुंयसून सोर्स ड्रग्स खंयसून हाडले तें इन्वेस्टिगेशनाची गरज. मागीर फंडींग कोण करता पयशे कोण दिला हें तुवें रूट मुळात तुवें चोक केलें जाल्यार आमचे ड्रग्स सामके पडोन वयतले हिंगसून आनी वयतले ते बिजनस तो धंदो. पूण एटलिस्ट गोंया एटलिस्ट ते म्हणटले बाबा नाका. थोडे देशांत पासून तुका ड्रग्स धरले जाल्यार तूं एक्झिक्युशन करतात तुजें. कित्याक आतां इतलो भंय आसा लोक इंडल्ज करनात तसले ते भितले. आतां एक सिंपल तुका सांगता एक फॅक्टरी आसा. फॅक्टरी आतां पोल्युशन एक तेगे पोल्युटींग हें सोडटा. बरोबर. आमी तुका पानिश करनात फक्त पोल्युशन करता म्हण तुगे सोर्स ऑफ युअर पोल्युशन काडले तुका डायरेक्शन दितले बंद कर म्हूण ते सील कर म्हूण सारकें. आनी मागीर तेश कोन्न तुमी दोन वस्तू वन इज पनिशिंग वन इज ऑल्सो आयडेंटिफायींग द सोर्स. सो सेम थिंग फॉर ड्रग्स नॉट ओन्ली पनिशिंग देम फॉर पोजेसिंग अँड थर्ड पार्टी बारीक बारीक कोणा धरले म्हूण एकली स्टॅटिस्टिक्स म्हूण दाखोवपाक आयज एका धरलो फाल्यां तेका धरलो आनीक एक विकान आनी एकल्याक धरलो. दीस इज ऑल वॉट इज युअर पुलीस इंटेलिजन्स डुईंग. सो हाव यू डोंट नो ड्रग्स आर कमिंग इन. थोडे दीस फाटी आम पासून आयकलां ते कस्टम्स गोवा कस्टम्सा पासून दे वर ट्रायंग टू इम्पोर्ट ड्रग्स थिंगाय धरलो. सो लूक एट द ऑडेसिटी ऑफ द पीपल. तेंका दिसता सगळें चलता म्हणून गोंया. सो आय थिंक द ACB not ACB that is ANC has to be very proactive and you have to get these inputs right. Now I'll give you one example. म्हाका दिसता सुनीता सावंत was heading this. I think she's still there. And that बिट्स पिलानीचे भायर then drugs I think she was heading the as an SP at that time. SP South. No SP this thing I think so she was on the drugs. ANC. And they had this intelligence. They monitored and they caught this delivery boy before he could deliver in the Bits Pilani campus. But who waitalo? Campus. So to gelo zalyar we don't know where it could have been. Then crossing the gates, that fellow would have run away. Correct. And then you would never have caught him. So they intercepted before. But if you know, अनेक थर्ड पार्टी तेंकोले आसतले हे पॅटर्न चालू आहा कित्याक तेका तुमी मॉनिटर केल्लो कित्याक तुमकां खबर आशिल्लो आसा म्हण इंडल्जिंग इन दीस. सो आतां तुमकां खबर जाल्यार तो कोत्ता म्हण
then further thing is who is supplying to him. आणि तुम्ही सांगले ते हांवें असेंब्लीन सांगला गांवान पासून पावले ड्रग्स इस्कलान पावले फकत ते व्हडले इन्स्टिट्यूट बीच पिलांनी कॉलेजीन सगळे पावले ई सिगरेट आतां इजिली अवेलेबल जाल्या. करेक्ट आनी मागीर कितें जाता आमगे भुरग्यांगे तकली मन सगळें पिड्यार जाता आवय बापूचे मागीर लायफ पिड्यार जाता. सो एटलिस्ट हांवें म्हणलां दॅट वी हॅव टू वर्क प्रोएक्टिवली फॉर फायंडींग दॅट सोर्स अँड ऑल्सो फॉर मेंटल हेल्थ. हांवें म्हणलां गव्हर्नमेंट हे त्या सोर्सा कडेन पावतले म्हणून इतले दीस आतां जाले. तुमी म्हणटा तशें चिल्लर आमकां एक्शन जातना दिश्टी पडटा पूण जो मेन सोर्स आसा जंयच्यान हे जनरेट जाता मागीर भितर पयशाचोय आस्पाव आसा सगळें आसा फायनान्शियलूय आस्पेक्ट आसा. बट सरकार आतां मटको पळया जर तुमी कितें करता जे कोण ते मटकेकार आसा थंय बाबडे टेबला घालून बसतात ते बाबडे म्हणना हांव टेबला घालून बसता तांकां उखलतात आनी मागीर परत आहले तशें स्टार्ट जाता. चोय हांवें म्हणला पासून असेंब्लीन ती एक रॅकेट म्हण पुलीस पळोवन आहा थिंगा आनी कोण सरकाराचो पासून भितर आसतलो कित्याक हफ्ता पावता आसतलो तांकां देखून हे आतां दोळे दुसरे सायडीन दवरतात तेन्ना हे सायडीन पळयनात ते. सो हे सगळे एक इट कांट इट्स अ कंप्लीट सिंडिकेट. हांवें युजूय केला सिंडिकेट विथ ऑफिशल्स ऑल्सो बींग इनवॉल्वड कित्याक if you want there is a will there is a way. If the government wants they can get it done. So बट ते सध्या विलूच खंय दिश्टी तुमकां आसा दिश्टी पडटा गव्हर्नमेंटा भितर तेंगे डेली ब्रेड बंद जातले ते वील दाखयत जाल्यार दाखयले. बट सर असेंब्ली सध्या जी चलता पळय ती तुमी कशी पळयता. वॉट स्टँडर्ड डिस्कशनांचो आसूं किंवा क्वेश्चन आन्सर्स किंवा बाकीचे रिप्लाय मिनिस्टर दिता कशें तुमी ते कशें एनालायज करता. बिकॉज अपोजिशन बेंचांचेर तुमकां असो एक स्टडीड MLA अशें म्हणून लोक पळयतात. तुमी प्रश्न मांडटात टेक्निकलिटी मांडटात बट ज्यो जापो येता त्यो कितल्यो सॅटिस्फायड करपा सारक्यो आसतात काय देर अश्यो वेग आसता सगळें. चोय एक पयले स्टार्टींग आमगे असेंब्ली सेशन कितले दिसाचे कितल्या आमकां 4 दीस एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 4 दीस आमकां उलोवपाक मेळटा. एक दीस गव्हर्नराचो स्पीच कितें करूंक मेळटा आमकां आनी हे पाटी फकत रिप्लाय टू द मोशन ऑफ थँक्स ऑन द गव्हर्नर स्पीच. सो वी ट्राय आवर बेस्ट टू ब्रिंग ऑल आवर इश्यूज देर. सेकंड आमी केन्ना प्रश्न मांडटात तेन्ना हांव पळयतां कितें कोण आन्सर दितात ते आन्सर थर्ड पार्टी डॉजी आन्सर आसतात आनी हांव जाणा कितें कोण तें वाचपाक. हांव आतां फ्रायडे दाखयतलो तुमी पळयतले कितें कोण एक डॉजी आन्सर म्हूण हांव दाखयतलो आनी कितें कोण इवेड करूंक सोदतात ते आन्सर प्रश्न म्हूण तुवें बेश्टोर आन्सर दिले म्हूण हांव खूश जायना. हांवें कितें प्रश्न विचारला आनी कितें तुवें आन्सर दिला हांव तें पळोवन सांगतलो. सो मागीर एश कोन्न ऑफिसर लिपोवपाक सोदतात. थर्ड पार्टी मिनिस्टरूय सांगता हें आनी सांगनाका तें सांगनाका तें काड म्हण कळ्ळें. सो ते थर्ड पार्टी सगळे फॅक्ट्स मिनिस्टरा फुडें धाडटात आनी दितात पूण ते मागीर फायनलायज करता आसतना रिप्लाय ते एश कोन्न दितात काडून दितात ओ गुणायन दितात. हे पाटी हांवें पळयलां आमी वी हॅड आस्क्ड ऑन क्वेश्चन्स अबाउट कॅश फॉर जॉब स्कॅम आयज आशिल्लो तो प्रश्न पोस्टपोन केलो आनी तेजेर लायक इन अदर केस they have said under some rule that they cannot furnish the information because it is sub judice. It is not sub judice, it is still in an FIR stage. And we are not talking of what is in the court. Please understand this. There's a difference between talking about court proceedings. What was filed in the court, what reply was given. We don't want that. We want to know details about that FIR. So, and why are you wanting to hide things? Under a cabinet decision. I'm saying cabinet decision secret. If you go under RTI, तो मेळटले. जाल्यार ती सिक्रेट तुम्ही सिक्रेट कशें म्हणपाक शकता. सो हो पयले दिसा इश्यू जालो की कॅबिनेटाचे ते जॉइंट क्वेश्चन अप्रुवल्साचेर. सो ते सिक्रेट कशें आसपाक शकता अशें म्हणटा तुमी न्ही. आनी तो डिसिजन कितें पोस्ट फॅक्टो मागीर फायलीन वयताच न्ही. ते फायलीन अप्रूव कितको जातलो फायनान्स आनी सगळे क्लियरन्स कितको मेळटले ते येताच. सो सरकार खंय तरी इन्फॉर्मेशन दिवपाक फाटीफुडें जाता म्हणटा तुमी ते ऑर दे आर ते कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिना ऑर दिली सुद्दां तुमी म्हणटा घोणोवन किंवा डॉज करून दितात. हय हांव एक सांगता तुका उगडास आसा 1997 हो RTI एक्ट येशनी पयली प्रताप सिंग राणे आमचे गोंयचे सरकार काँग्रेस सरकारान आमचे रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हणून एक एक्ट हाडलेलो. ओके. आनी थिंगा
सगळे आमी दिताले इन्फॉर्मेशन. हम्म. ते एक्ट यूज करून मनोहर पर्रीकर आणि बीजेपीन सगळे इन्फॉर्मेशन काढून आमचेर कसले एक्युजेशन्स केले, एलिगेशन्स केले, केस घायले. मागीर 2005 RTI एक्ट आयलो, आतां सेंट्रल लॉ. आतां ते आमचे सरकार आसून ह्या लोकांनी इन्फॉर्मेशन काढून आमचे सरकार, आमच्या ऑफिसरांनी दिले सगळे इन्फॉर्मेशन. आतां तोच कायदो तुमकां लागता तेन्ना तुमी सगळे लिपयतात. कित्याक तुमकां बॉल लागना दाखोवपाक? तुमगे कितें सोदतात ते सगळे भायर सरतले, लोकांक दिसतले, लोकांक जाम करपाचे, आनी हिंचा नाका, तुका हिंगाक जाम करून तूं काबार जातलो हिंगा. मग RTI आनी फर्स्ट अपील आनी सेकंड अपीलान वचोन तुका कांय मेळना, तूं आनी 2-3 वर्स काडटलो फकत इन्फॉर्मेशन काडपाक. हे सायडी आमी सरकार चलयतले जाय तेश करून हें चलवता हांव सांगता. आनी लोकांचें इम्प्रेशन कितें, ते जाय ते कोत्तात, जॉक मार म्हणटात, आनी ऑपोजिशनान नंबर उणे आसात, कितें करूं जाता. बट इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्टान पासून म्हणलां इज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल रायट टू इन्फॉर्मेशन. सो आतां स्टॅट्युटरी पावर पासून दिला, स्टॅट्युटरी आतां एक्सेप्शन यूज करतात टू डिप्रायव द इन्फॉर्मेशन. एंड दीस इज रिफ्लेक्टिंग इन द असेंब्ली. तो थिंगाय लिपोता. आय कॅन अंडरस्टँड बिकॉज असेंब्ली ओवरराइड्स RTI एक्ट. बट फनी थिंग इज RTI एक्टाक म्हाका मेळटलो आनी असेंब्लीक म्हाका दिसना. सो हें परते जाता. एक्झॅक्टली. सो सर हें जर अशें जालें जाल्यार मागीर कशी लोकांक आन्सरां कळची ना कितें कारबार चल्ला तो. आनी तुमच्या सारके एका लर्नड मनशाक हें अशें जर जालें, प्रॅक्टिसीस सुरू जाल्यो जाल्यार करप कितें, होप कितें? ना आतां लोकांक सांगपाचें आमकां हिंग आन्सर दिना तूं थिंग अप्लाय कर, मेळटलेच ते. RTI अंडर माग. हय, कितें मेळटलेच, ना म्हणून जायना. हय. सो हांवें सर तुमकां म्हणिल्लें, तुमी टोटली आतां जशें सांगलां की जशी आन्सरां मेळपाक जाय, जशी इन्फॉर्मेशन टेबलार येवपाक जाय सरकारा कडल्यान, ती येना. सो आतां सर आनी एक मुद्दो तुमी काडलो की आतां ही 4 दिसांची असेंब्ली फक्त, हातून कितले मुद्दे म्हणून मांडप, कितले दिवप, तातूंत आयज सर सीएमान एक म्हटलें अरे बाबा तूं कितले विचारता आपल्या काय म्हणून, आनी दुसरे वटेन सीएमूच सगळे पोर्टफोलियो घेवन बसला. करेक्ट. सो ते जातलेच न्ही. सो सीएमान एक तर ते दिवपाक जाय पोर्टफोलियो, कोणाक वाटपाक जाय. एक मंत्री खाली आहा मंत्रीपद, तें दिवपाक जाय. सो एक सांगता तुका, आमगे बजेट आसता तेन्ना आमगे डिमांड्स आसतात. सो डिमांड्स गो बाय portfolios. Normally like this minister तेगे पोर्टफोलियोचे उलयतात. आतां भरपूर दीस आज जाल्या, कित्याक 10 दीस 15 दीस आमकां एक दिसाक 3 स्टार क्वेश्चन मागो जाता आनी 15 अनस्टार्ड. आतां ते सगळे 4 दिसा केले जाल्यार आमी वील हॅव ओनली 4x4 स्टार्ड क्वेश्चन्स एंड 15x4 अनस्टार्ड क्वेश्चन्स. इतले जाले. Assume that there was a supplement demand budget being presented, which we are having also. But अजून काय म्हणलो ना. सो वॉट वील वी स्पीक. लास्ट टायम तुम्ही पळयला CM हॅड आय थिंक 45 पोर्टफोलियोज आनी 2 दिसां स्प्लिट केला. 24 one day and 21 another day. आतां 24 तुवें नांव काडलें जाल्यार आनी आमकां एज ऑपोजिशन मेंबर्स, दॅट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दे गेट मोर टायम. Like आमगे Yuri Alema, आमचे leader of opposition, he will get half an hour to 1 hour. Viresh Borkar will get half an hour to 1 hour. And Vijay Sardesai and Captain Venzi. So एंकां भरपूर टायम मेळटा. आमकां कितें सांगतात 5 मिनटांनी उलय म्हण. म्हणल्यार आल्टन, हांव आनी क्रूज आमकां फकत 5 मिनटांनी कितें म्हणटलें. हांव हे फकत 45 पोर्टफोलियोचे नांव काडले जाल्यार म्हाका 5 मिनटां काबार जाले. ती सुद्दां पावपाना 5 मिनटां. कळ्ळें न्ही. सो आतां हे लॉजेचे खबर. कित्याक आमी असेंब्लीन कितें येतात ते बटाटवाड्यान च्या पिवपा न्ही. सो आमी येतात, आमगे शिंकोन येतात, आमचे लोकां पासत येतात आनी गोंयचे पासत कितें उलोवपाक काडपाक. आनी आमकां तुमी चान्स दिनात जाल्यार अशें करून कट करता जाल्यार 4 दिसाचो आनी 3 दिसाचो बेश्टो एक फॉर्मेलिटी म्हूण करपाक 6 म्हयन्यान केलें म्हूण, दीस इज कंप्लिटली रॉंग. इट इज एंटी डेमोक्रेटीक. इवन म्हाकाय सांगलेलें तेन्ना आमी याद नासताली, बट आय न्यू देवर असेंब्ली सेशन वॉज गोईंग ऑन. म्हूण म्हाका आय वेंट फॉर लेजिस्लेटर्स डे द अदर डे जस्ट टू मीट ओल्ड लेजिस्लेटर्स बिकॉज आय न्यू सो मेनी ऑफ देम. सो म्हाका सांगताले अरे मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना तो एटलिस्ट 30 दिसा 45 days पोतालो सेशन. इवन काँग्रेस यूज टू डू इट, लॉंग सेशन्स, एंड एवरीबडी गॉट अ चान्स टू स्पीक. सो टुडे तूं पळय
आम ऑपोजिशन कित्याक ऑपोजिशन आहा देखून इट इज अ फर्स्ट रायट टू टॉक करेक्ट. बिकॉज वी आर नॉट इन गव्हर्मेंट. आमकां आमचे लोकांचे काम जाय, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे काम जाय. हय. In addition, we will talk about other issues plaguing the Correct. state. हय. It may directly or indirectly affect our constituency. Correct. But these are things which we need to take and people look forward that we take it. तुम पळय हांवें लास्ट टायम ऑब्जेक्शन काडलें. ऑपोजिशन म्हणल्यार रुलींग तेंगे आमदार उबे रावता ते दोरांचे भाशण दितात. हें केलें ना, आमगे फायल पास केलें ना, रस्ते जाले ना ते म्हणटात. ते आम म्हणपाचें सारकी ऑपोजिशनान म्हणपा जाय. होय तुम ते म्हणटात. आनी हांवें म्हणलां लास्ट टायम सीएमाक म्हणलां कित्याक आमगे लास्ट डे ऑन द बजट सीएमान सांगला फिनिश इट इन दिस थिंग म्हण 5 minutes म्हणला. आय सेड व्हाय आर युअर पीपल टॉकिंग? They must be happy. They went for development there. So they are happy. All their development is being done. And why we are not getting chance to speak? It's we who should speak. But if they are not getting their work done, what kind of a government you have? And directly floor of the house Koldani. So this is what I feel, that opposition must get larger space. And it's not that we are 30 in the opposition, big number. We are just 7. We won't take much time. So amka at least एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय उलोवपाक. सो कित्याक वी वॉइस द पीपल्स एप्रिहेन्शन्स. सो सर तुमी खूब गजाली सांगल्या की कसो टायम उणो पडटा, कशें आन्सरां गव्हर्मेंट जी अपेक्षा आसा तुमकां एज अ अपोजिशन बेंचीर रावन की आमकां आन्सरां मेळपा जाय म्हणून ती खंय तरी मेळना, हाजी तुमी निर्शेवणी हांगासर उक्तायल्या. सो तरी सुद्दां खंय तरी एक अपोजिशन फोर्सा कडेन लोक सर पळयता की तुमी जाता तितून जो टायम मेळटा तातूंत तुमी गोंयचे प्रश्न मांडटले आनी सरकाराक धारेर धरतले, सरकाराक प्रश्न विचारतले. आनी तुमी तरी तुमचे कडेन तरी लोक अशें पळयता की एक बरो उलोवपी मनीस किंवा आमदार म्हणून जो विचारता सरकाराक वेगवेगळ्या गजालींचेर आनी तुमी तें काम करतनाय आमकां असो दिश्टी पडटा. सो सगळ्यांच्यो नजरो तुमचेरूय आसा, तुमी कशें सरकाराक कितें विचारता आनी तुमकां लोक आयकता मुद्दाम रावन तुमचें चालू आसत जाल्यार. सो सर तुमचें काम जें आसा तें अशेंच बरें जावचें आनी आवाज आमचो गोंयकारांचो तुमच्या माध्यमांतल्यान एसेंब्लीन येवचो आनी आमी तो आमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करतले. तुमी आयले, हो वेळ दिलो आनी ह्यो सगळी ही भासाभास केली त्या खातीर द वॉयसाच्या वतीन आमच्या टिमीच्या वतीन आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.